नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खातिर हज़रात गुड सफराज फ्रेशी न्यूज़ राइडर से आपकी खिदमत में हाज़िर है और सलाम अर्ज़ करता है। सबसे पहले तो पाकिस्तानियों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि अरशद शरीफ की जो बीवी है जिसने केनिया में केस किया हुआ था वो केस वो जीत गई है और इस केस का तीन पेशियों पे फैसला कर दिया गया। क्योंकि मेरा ताल्लुक लीगल साइड से है तो मैं हैरान हूं कि केनिया जैसा मुल्क जो कि बदनाम ज़माना है डकैतियों में, लाकानूनियत में, वहाँ के जजों ने तीन पेशियों पे फैसला करके करार दिया गया है कि अरशद शरीफ का कत्ल इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। उसकी गाड़ी पे गोली चलाना गैर कानूनी था और अरशद शरीफ के लवाहिकीन को इजाज़त दी जाए, अपना मुआवजा दिया जाए इसका, और उसके साथ जिन बंदों ने फायरिंग करके हलाक किया उनको करार वाकई सजा दी जाए। ये मामला तो वो केनिया की अदालत में हुआ है। जो पाकिस्तानी अदालतों में हो रहा है वो मैं अब आपको बताना चाह रहा हूँ। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट एप्लीकेशन थी जो पीटीआई के रहनुमा ने दी हुई थी कि जी हमारा अदालती हुक्म के बावजूद हमारा जो इजाज़तनामा है वो कैंसिल कर दिया गया। तो जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि ये इजाज़तनामा चीफ कमिश्नर ने इसको अंडू किया है, लिहाजा आप कंटेम्प्ट एप्लीकेशन देने के लिए चीफ कमिश्नर के खिलाफ दें, डीसी के खिलाफ ये दरख्वास्त नहीं बनती। तो वहाँ ये दरख्वास्त जो है डिस्पोज ऑफ कर दी गई और जो वकील साहब थे उन्होंने कहा ठीक है जी ये हम इसको दोबारा दरख्वास्त दे देंगे चीफ कमिश्नर के खिलाफ। दूसरा, इलेक्शन ट्रिब्यूनल इस्लामाबाद जहाँ 3 MNAs का केस चल रहा है जो फॉर्म 45 के जो खिलाफ जीते हुए हैं, फॉर्म 47 वाले जीते हुए हैं, वहाँ बड़ी ज़बरदस्त ऑब्जर्वेशन दी है तारक जहांगीर साहब ने। उन्होंने कहा है कि देखिए हमने 180 दिन में फैसला करना होता है और अब ये आइंदा से हर डेली ये केस सुना जाया करेगा। तो उसने कहा इसमें किसी को इतराज़ आया तो तारिक फजल चौधरी के वकील ने कहा ये मैं इतराज़ है, मुझे इतराज़ है। उन्होंने कहा तुम्हारा वकालतनामा जमा है, तो उसका कोई वकालतनामा नहीं था। लिहाजा उन्होंने कहा जज साहब ने कि पहले वकालतनामा जमा करें फिर कोर्ट को टेस्ट करें। एक मौके पर दोबारा उससे बात करने की कोशिश की तो जज साहब ने उसको स्नप कर दिया। फिर उसके बाद खामोश हो गए। उन्होंने कहा ये मैं टाइम चाहिए, तो 2 दिन का टाइम दे दिया गया है। और नेक्स्ट जो है 11 तारीख पड़ी हुई है, 11 तारीख को ये केस रेगुलर हेयरिंग शुरू हो जाएगी और मुझे उम्मीद है ये केस कंक्लूड नहीं होगा। इससे पहले ये तीनों MNA, चूंकि ये फॉर्म 47 की पैदावार है इस्लामाबाद से, तीनों MNA रिजाइन कर जाएंगे क्योंकि साथ जस्टिस जहांगीर साहब ने बयान हल्फी मांगा है। बयान हल्फी झूठा दिया तो वैसे जेल में चले जाएंगे, तो झूठा बयान हल्फी देने से पहले ये 100 दफा सोचेंगे कि एक तो सीट भी जाएगी, दूसरी जेल भी जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने फिर वही काम किया। वो इलेक्शन कमीशन तो बेसिकली है दैट हैज बिकम द पार्टी, तो उसने वो लिखा जी पहले आप मेंटेनेबिलिटी ये डिसाइड करें मेंटेन है कि नहीं है। जज साहब ने कहा हम केस प्रोसीड करेंगे। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में आज फौजी अदालतों वाला केस लगा हुआ था, तकरीबन 8 से 7 महीने बाद वो केस लगा और जो एग्री पर्सन थे उनकी फैमिलीज बाहर, उनकी अहबका अदालत ने सुनी और मुख्तलिफ अभी अहमद खान ने दरख्वास्त दे दिया जी हाई कोर्ट को भी पार्टी में आ जाए, हमें भी कोई दूसरा आ जाता है जी हमें भी पार्टी में आ जाए, शोधा वालों भी अभी आ गया जी हमें भी पार्टी में आ जाए। खैर अहमद खान की दरख्वास्त तो मंजूर कर दी गई है कि लाहौर हाई कोर्ट के बाद में वो उसको पार्टी बना दिया गया ऑन द बिहाफ ऑफ लाहौर हाई कोर्ट बार। उसके उस दौरान जस्टिस अफरीदी ने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा ये जनाब कहते हैं कि जनाब उस पर हमला हुआ है, हमें तो ये चेक करना पड़ेगा कि क्या जनाब उसने कभी कायदे-ए-आज़म में क्या किया था। उन्होंने कहा सारी जिंदगी तो कायदे-ए-आज़म रेजिडेंसी में रहे थे, कोयटा में ज़ियारत में रेजिडेंसी थी, वहाँ रहे थे रियासत में मैंने देखी हुई है। जब मैं कोयटा में था, जब मेरी कोयटा पोस्टिंग थी तो मैंने वो रेजिडेंसी देखी हुई है जिसको जला दिया गया। तो उन्होंने कहा उस वक्त शोधा के वकील जो शोधा काउंसिल बनी हुई है उसके वकील को कहा उस वक्त आपने केस नहीं किया कि जहाँ कायदे-ए-आज़म हकीकत में सारी जिंदगी जिन्होंने गुजारी है जब से वो गवर्नर जनरल बने थे वो तो रेजिडेंसी थी कोयटा की ज़ियारत की। तो दूसरा उन्होंने कहा कि ये मामला बड़ा संगीन है, ये 8-10 माह हो गए बल्कि साल होने को है, ये मुलजमान बंद है। उस वक्त एक वक्त पे हफीजुल्लाह न्याजी साहब जो कि पीटीआई के बड़े नकादों में शामिल हैं वो खड़े हुए और उन्होंने जो बातें की वो बड़ी जज्बाती थी। उन्होंने कहा जी पहले तो हमें अदालत के हुक्म से मिलने दिया जाता था, अब वो भी बंद कर दिया गया और इस दफा जब मिलने गया तो अजीब सूरत हाल में
بچوں سے بلوایا گیا، ان کو بیڑیاں پڑی ہوئی تھی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی اور آنکھوں پہ پٹی تھی. یہ غیر انسانی، غیر اخلاقی جو یہ سلوک کیا جا رہا ہے، اس پہ عدالت نے بھی بڑے دکھ کا اظہار کیا. بلکہ جیسے یحییٰ افریدی نے کہا جی ہمیں آپ سے ہمدردی ہے، تو انہوں نے کہا جی آپ میری جگہ آ کے دیکھیں نا، آپ تو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، جو مجھے رات کو نیند نہیں آتی، آپ کو تکلیف وہ نہیں ہے جو مجھے تکلیف ہے. انہوں نے کہا ہم تو چاہتے ہیں جلدی جلدی کیس کنکلوڈ ہو جائے تاکہ یہ معاملہ ختم ہو. اب جمال مدخل صاحب نے کہا کہ اب تو اخباروں میں بھی آنا شروع ہو گیا ہے، جو بندے رہا ہوئے ہیں ان کے ساتھ جو ظلم و جبر کی ہو رہی ہے کہانیاں، وہ اخباروں میں چھپ رہی ہیں. ایک غریب پرسن تھا، اس کے جو کوسا صاحب ہے، لطیف کوسا صاحب، انہوں نے کہا جی ایک بندہ ملنے گیا اپنے باپ سے جو 9 مئی میں گرفتار ہے، تو اس نے بتایا کہ میرے باپ کا بازو ٹوٹا ہوا تھا. تو اس نے کہا مجھے تو اب یہ بھی نہیں پتا کہ میرا والد زندہ بھی ہے کہ نہیں ہے. تو یہ کچھ ہو رہا ہے اس طرح. تو حفیظ النیازی صاحب نے کہا اس طرح تو جنگ میں بھی نہیں ہوتا، جو بربریت، جو لا قانونیت ہو رہی ہے، اس طرح تو جنگ میں بھی نہیں ہوتی اس طرح. تو پھر یہ جسٹس مدخل صاحب نے ایڈوکیٹ جنرل جو اس فیصلے کے خلاف اپیل میں آیا ہوا ہے، ایڈوکیٹ جنرل بلوچستان، اس کو کہا کہ آپ لوگوں کو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی عدالتوں میں اعتبار نہیں ہے. آپ بھی چاہتے ہیں کہ فوجی عدالتیں جس کا کانسٹیٹیوشن میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے مجھ سے فیصلے کروائے جائیں. جس پر ایڈوکیٹ جنرل صاحب خاموش رہے. اعتزاز حسن جب فیض اللہ نیازی صاحب ہو رہے تھے تو اعتزاز حسن بھی روسٹم پہ آ گئے. تو انہوں نے بتایا کہ میں اور جارب ایک ہی سیل میں بند تھے اور اس کی بیگم سے ملاقات 50 گز کے فاصلے سے بٹھا کے کروائی گئی تھی. اس کے بعد سلیمان اکرم راجہ بھی آئے، ان کی وہاں طلب کلامی بھی ایڈوکیٹ جنرل سے. کیس کو لمبا کیا جا رہا ہے. اب تو ملاقات، عدالت نے ملاقات کرنے تک نہیں اجازت دی لوحاقین کو. عید کے بعد انہوں نے کہا کسی کی ملاقات نہیں کروائی گئی. تو کیس یہ جن ہو گیا 11 کو. یہ اتنا لمبا کر رہے ہیں، اتنا لمبا ہونا نہیں چاہیے تھا. سال 1.5 سال سے لوگ بند ہیں. یہ کب ان کے فیصلے ہوں گے؟ اس سے بہتر تھا کہ فوجی عدالتیں فیصلہ کر دیتے تاکہ وہ ہائی کورٹ میں ریٹ تو کر لیتے جا کے. تو یہ آج کے اسلام آباد کی بتانے کی آپ کو بڑی ضرورت تھی. گزشتہ کچھ دنوں میں اسلام آباد ایئرپورٹ پہ 2 واقعات ہوئے ہیں، جس میں ایک تو ہیرن کا کیس ہوا تھا جس کی انکوائری ڈائریکٹر ارشد صاحب نے کی تھی، اور دوسرا ایک کیس ہوا تھا کرپشن کا جس کی ڈائریکٹر لا نے انکوائری کی ہے. وہ دونوں کیسوں کے متعلق انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو سیال کوڈ والا کیس ہے، اس کا جو ایپیسوڈ نمبر 2 ہے، اس کے بعد یہ انشاءاللہ یہ ان پہ تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوگی. اور کراچی کی بات سنائیں کہ جو مسٹر انفٹ ہے، اس نے 1 لاکھ روپے دینا ہے، اور جب وہ بندہ لکھ کے بھیجتا ہے جی ہمیں پیسے دیں، تو اس کے خلاف کہتے ہیں جی آڈٹ شروع کروا دیں. جب آڈٹ میں کچھ نہیں نکلتا تو کہتے ہیں اس کو چینج کروا دیں. تو وہ بھی بات کریں گے کہ 1 لاکھ روپے والا قصہ کیا ہے. خواتین حضرات اسی کے ساتھ اجازت دیں، آئندہ آنے والے دنوں میں پھر بات ہوگی. دعا میں یاد رکھے، جد و نو کا خیال رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.